अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको आलिम और आलम में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब बात कर रही हैं? मैं रास्ता बात कर रही हूँ, जद्दा से, सऊदी अरेबिया से। जी फरमाइए। सर, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे आप बात कर रही हैं, उस सिलसिले में मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, जो अदरवाइज सजा है किसी भी बंदे शादीशुदा के लिए, अगर वो जिना करता है तो उसके लिए संसार की है, और गैर शादीशुदा के लिए 100 करोड़ों की है। तो इस बंदे ने तो उससे भी कहीं बहुत ही गिरी हुई हरकत की है। तो इस बंदे के लिए तो उससे भी कहीं बहुत आगे की कोई सजा जो है वो सजेस्ट होनी चाहिए उस हिसाब से। बिल्कुल तो ठीक यानी कि सही है, बिल्कुल ठीक है। आपके जज्बात प्रोग्राम में शामिल किए हैं। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रही हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी फरमाइए। लाइन ड्रॉप हो गई है। मुझे बता तो दिया करें एमसीआर से कि लाइन ड्रॉप हो गई है, ताकि मुझे पता चल जाए। जी, आप फरमाइए मुफ्ती साहब कि अब हम ये जो गुफ्तगू हो रही है इसमें जो एक ख़ास पहलू सामने आ रहा है कि जितने कॉलर्स हमारे हैं वो ये तो इत्तेफाक करते हैं इस बात पर कि सज़ाए मौत होनी चाहिए, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि इससे भी कहीं ज़्यादा संगीन और बड़ी दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए। एक तो ये बताइए वो क्या हो सकती है, और ये जो कहा गया था कि उलमा यहाँ पर ऐसे ही होते हैं, तो ये ऐसे ही मेहरबान यहाँ पाकिस्तान में बहुत हैं। बल्कि आजकल तो मैं कभी देखता हूँ हमारे जो कालम निगार दोस्त हैं, जब और कोई मौजू नहीं मिलता तो फिर दीन और अहले दीन को कोसने लग जाते हैं कि जैसे इस मुल्क के जो हशर हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी मज़हब पर होती है और अहले मज़हब पर। हालांकि आज तक इसके इक़्तिदार की ड्राइविंग सीट पर कोई मज़हबी आदमी तो नहीं बैठा। तो आप अगर कोसें तो उनको कोसें कि जो इक़्तिदार की लज्जतें जो हैं उनसे महजूज हो रहे हैं, उनके मनाफे समेट रहे हैं, जिनके पास ताकत के सारे मनाबे और सरचश्मे हैं, लेकिन वो सारी अपने दिल की भड़ास जो हैं वो मज़हब पर निकालना चाहते हैं। तो उन साहब ने भी मेहरबानी फरमा ली। ठीक है। कब्र अच्छा जवाब है जी। कब्र खोदना और ये जो बाकी मराहिल बयान की तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि लअन यजलिसा अहदुकुम अला जमरतिन फतहरिका सियाबहु फतखल्लसा इला जिल्दिही खैरुम मिन अन यजलिसा अला कब्रिन, कि तुम में से कोई खोलते हुए अंगारे पर बैठे और वो उसके कपड़ों को जलाकर उसके वजूद को जलाने लगे, तो ये इससे बेहतर है कि वो कब्र पर बैठे। इससे मालूम है कि कब्र पर बैठने का जो वबाल आखिरत में होगा इस दुनिया की आग के अंगारे की तपश से बहुत ज़्यादा होगा। चे जाए कि कब्र को खोदे और मुर्दों की बेहुरमती करे। लेकिन मैं यहाँ चाहूँगा कि कुछ और पहलुओं पर हम बात करें, क्योंकि जो बच्चों की मैयतें निकाली गई हैं उनके बारे में जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई, एक तो ये कि वो काले इल्म वाले जो जादू करते हैं उनको मुर्दों के आज़ा और अज्जा सप्लाई किए जाते हैं, यही रिपोर्ट है जी। दूसरा ये कि बाद शायद टीचिंग हॉस्पिटल्स जो हैं वो हड्डियाँ लेते हैं, उनको बेची जाती हैं, हड्डियाँ भी ले गए। जी हाँ। तो इस मुल्क में इस काला इल्म करने वाले जो बाज़ औक़ात कुफ्रियात पर मुश्तमिल होता है, बाज़ औक़ात मुहर्रमात पर मुश्तमिल होता है, बाज़ औक़ात औरतें अपने माल से भी हाथ धो बैठती हैं और आबरू से भी हाथ धो बैठती हैं, उनके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। तो इसके लिए बाकायदा कानून साजी की ज़रूरत है। दूसरा ये कि कुछ मेडिकल एथिक्स होती हैं, तिब्बी अखलाकियात, जो गैर मुस्लिम भी कम अज़ कम उस पर अमल करते हैं। तो हड्डियों का रज़ा की ख़रीदो फ़रोख्त तो दुनिया की मुसल्लमा तिब्बी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन जो है उसको सामने आकर तादीबी और इंज़िबाती कार्रवाई करनी चाहिए। एक और पहलू जिस पर मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर बड़े शहरों में कब्रिस्तानों की हालत बड़ी अबतर है और बदतर है। किसी मुतमद्दिन और महज़्ज़ब मुल्क में जाएं,
تو وہاں آپ کو لگے گا کہ قبرستان باقاعدہ منظم ہیں، قبریں سسٹمیٹک ہیں، لائن میں ہیں، بیچ میں راستے ہیں، ان کے باقاعدہ نقشے موجود ہیں۔ کوئی برسوں بعد اپنے کسی عزیز کی قبر پر جانا چاہے تو اس کو دفتر میں نقشے سے قبر کی لوکیشن معلوم ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اب چند دنوں کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی اس کا وارث نہیں آ رہا فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو اس قبر پر ہی ہاتھ صاف کر دیتے ہیں۔ پھر جو لینڈ گریبرز جو قبضہ گروپ ہے وہ قبرستانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اور جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے پاس بھی باقاعدہ قبرستان کے لیے قانون سازی بھی ہونی چاہیے، تحفظ کا، صفائی کا، مینٹیننس کا انتظام ہونا چاہیے، قبروں کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ یہ شعبہ بھی ہمارے ملک میں اس کی کوئی باقاعدہ منظم قانون سازی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ جہاں اسکول کے لیے اور کھیل کود کے لیے گراؤنڈ یا ہاسپیٹل کے لیے، مساجد کے لیے زمین مختص کی جاتی ہے، وہاں قبرستان کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اب بڑے شہروں میں قبر کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کہاں لے کر جائیں، کدھر لے کر جائیں۔ جس قبرستان میں جائیں اتنا کنجسٹڈ آپ کو معلوم ہوگا کہ چند دنوں کے بعد اگر بارش ہوئی تو قبر بیٹھ گئی، نہیں ہوئی تو اس کے آثار ختم ہو گئے۔ تو جب اسلام میں فاتحہ کا تصور ہے تو کوئی قبر کی علامت ہوگی تو فاتحہ پڑھنے جائے گا۔ تو ان تمام امور پر ایک باقاعدہ جامع قانون سازی کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کریں؟ میں فیصل امیر بیگ لاہور سے بول رہا ہوں جناب۔ فرمائیے جناب۔ اچھا، میں نے یہ کہنا تھا کہ آئی اپریشیٹ کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، شکریہ جناب۔ تو ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ مزاروں پہ دھماکے وغیرہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا کرٹیسائز کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نے تو بے حرمتی کی، بہت ہی ظلم کیا اس معاشرے میں، ہمارا سر جھک گیا شرم سے، لیکن جو لوگ وہاں جا کے دھماکہ کر کے، اور بالکل ان کے لیے بھی کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے اور ان کے لیے بھی سزائیں ہونی چاہیے۔ وہ تو دیکھیے دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گرد ہیں وہ تو دہشت گرد جنہوں نے یہ کیا ہے، جو دوسرے فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نہیں، فقہ تو دیکھیں میں اس سے اختلاف رکھوں گا، اور ہمارا پروگرام محبت کے لیے ہے، نفرت کے لیے نہیں ہے۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی فقہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، تو آپ کوئی فقہ نہ کہیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ جو بھی کرتے ہیں یہ جانور ہیں، جنونی ہیں، وحشی ہیں، اور ان کا کوئی نہ مسلک ہے، نہ زبان ہے، نہ فقہ ہے۔ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں محبتوں کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔ جی یہ میری زندگی کے بارے میں ہے، جی فرمائیے۔ اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ جی فرمائیے۔ میں اپنے گھر کے دروازے بند کرتی ہوں تو وہ بہت زور زور سے اندر۔ آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ اگر دوبارہ کال ہمیں ملا لیں، یا ہم گزارش کریں گے MCR میں کہ ان سے دوبارہ مشکل۔ جی آپ سے بھی دوبارہ ہم کال ملاتے ہیں، آپ سے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔